नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन इलाके से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्त पहले जो है बारिश शुरू हुई और बारिश ने पूरे कंगन सब डिवीज़न को जो है कहीं ना कहीं अपने लपेट में लिया। बराह रास्त हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन मेन टाउन से आपको दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ है। जिसे हमें बात करें कि रेल मुकाम पर और साथ में पंजन का इलाका है और ये कंगन सब डिवीज़न का हाल है, जहाँ पर जो इंतज़ामिया की गफलतशारी की जैसे ये सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। R&B महकमा जो है वो टस से मस्त नहीं हो पा रहा है। R&B महकमे को कई बार लोगों ने आगाह किया था कि यहाँ पर जो है ड्रेनेज की सफाई हो, मगर R&B महकमा जो वो अपनी नींद में इस वक्त सोया हुआ है और वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए ये जो है यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हुए हैं। SDM कंगन को जो है इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है। किस तरह के सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो दुकानदार थे यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ जो है वीरान सुनसान नज़र आ रहा है कि सैलाबी सूरत हाल जो है ये यहाँ पर पैदा हुए हैं कि लोग जहाँ पर अपने दुकान लगाए हुए बैठे सुबह सुबह, तो अचानक कुछ मिनट पहले जो है चारों तरफ जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और लोग कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर भागने लगे और कहीं ना कहीं जो है ये ड्रेनेज जो है खुद अपने हाथों से साफ करने लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ दोष जो है यहाँ पर फिलहाल हम जो है जहाँ तक हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ये R&B महकमे की जो है गलतशारी है और R&B महकमा आज तक जो है टस से मस नहीं हो पाया है। ये सैलाबी सूरत हाल, ये ड्रेनेज जो है ज़िले गांधरबल के साल 2014 की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये शायद जो है उसी तरह के तस्वीर हम आपको उसी तरह के तस्वीर जो है बिलखुसूस देखने को मिल रहे हैं कि साल 2014 में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल पैदा हुए थे और ये सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जो है साल 2025 में ज़िले गांधरबल के मेन टाउन मार्केट में इस तरह के तस्वीर देखने को मिल रहे हैं। लोग किस तरह जो है खुद अपने हाथों से यहाँ से जो ड्रेनेज में जो भी गंदगी पड़ी हुई है उसको हाथों से साफ कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों के अंदर पानी घुस गया है, दुकानों में पानी दाखिल हुआ है और दुकान में जो साजो सामान रखा हुआ था मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। SDM कंगन जो है उसको इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि R&B महकमा कौन से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, R&B महकमा कौन से काम कर रहा है। हर वक्त R&B महकमे पर सवालात उठ रहे हैं कि R&B महकमा तो दावे कर रहा है कि हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर ये वो उनके फ़राइज़ है, ये उनके कारनामे हैं और ये कारनामे आपको बिल्कुल हम आपको कंगन से दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर बिल्कुल जो ड्रेनेज जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और R&B महकमा आज तक यहाँ पर टस से मस नहीं हुआ। R&B महकमे को अपनी तनख्वाहें तो मिल रही है, वो अपनी तनख्वाहें महीने के बाद अच्छी तरीके से ले रहे हैं, उनको अपने जो काम करने हैं शायद वो ग्राउंड जीरो पर कम नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल ये कंगन मेन टाउन मार्केट से हम आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर जो सुबह सुबह अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे दुकानदार बाहर बैठे हुए थे, उनके दुकानों का माल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हुआ और वो दुकानें बंद कर यहाँ से भागने में लग रहे हैं। मगर जो मुतल्लिका महकमा है, जो मुतल्ला महकमे की जो अफसरान हैं वो जो हैं सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं R&B महकमे पर ये सवालात उठ रहे हैं कि R&B महकमा अगरचे इससे कबल यहाँ पर सफाई करता, इस ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से सफाई होती तो आज ये दिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। किस तरह लोग अपने हाथों से इसकी सफाई कर रहे हैं, किस तरह लोग जो हैं ड्रेन को यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं, मगर R&B महकमे को अपनी तनख्वाहों से मतलब है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं कि लोग किस परेशानी में मुब्तला हैं। हमने लोगों के साथ बात की, लोगों ने कहा कि अगरचे इसको कहीं ना हमने जो है हमारे सोर्स जो है हमारे ज़राए हैं, ज़राए का कहना है क्या था कि इसकी सफाई के लिए, इसकी मरम्मत के लिए फ़ंड्स भी गुजार हुए थे, मगर वो फंड्स कहाँ गए, वो भी सवालात हैं। जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हैं उसको इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि जनाब R&B महकमा कौन से काम कर रहा है। अगर R&B महकमा इतना दूर तो यहाँ पर नहीं है, ये ड्रेन जो यहाँ पर है R&B महकमे के ही एक साइड में ड्रेन जाती है, वो हालात हम आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करें किस तरह लोग जो है अपने हाथों से इस ड्रेन के भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। ये देखिएगा कि आप लोग जो है अपने दुकानों को बचाने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो मिडल एक स्कूल है, नीचे वानीमूला इलाका है, वहाँ पर जो है एक मिडल स्कूल भी है और वहाँ पर जो है लोग भी परेशान हो, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में पानी जो है कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल में जो है तब्दील हुआ है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। मगर मुतल्लिका महकमा हमारे अफसरान जो हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई में हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं कि लोग किन परेशानी में हैं। लोगों को अपना दिन जो है वो गुजारना है,
وہ کسی بھی حالت میں گزارنا ہے. حتیٰ لوگوں نے جو ہے ووٹ اس لیے دیے تھے ہمارے جو ہے یہاں پر حکمرانوں کو تاکہ وہ ان کے کام کرے. مگر چیف منسٹر صاحب آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ حالات ہیں ہمارے سب ڈویژن کنگن کے. یہ حالات ہیں. مہر علی صاحب ایم ایل اے کنگن وہ بھی یہ بات سن لیجیے گا کہ یہ حالات ہے کنگن کے. یہ یہاں پر ڈرینیج کے حالات ہیں. RNB محکمہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہیں اچھے کام کر رہے ہیں, ہم اپنے جو ہیں گراؤنڈ پر کام کر رہے ہیں, مگر ان کے تصاویر آج جو ہیں تھوڑی سی ہی بارش یہاں پر کیا ہوئی مکمل طور پر سیلابی صورتحال پیدا ہوا ہے. دکان بند کرنے میں لوگ ہوئے اور دکانوں کو بند کر یہاں سے بھاگنے میں لگے, اپنی جان بچانے لگے کیونکہ سیلابی صورتحال دکانوں کے اندر پانی گھس رہا ہے. مگر انتظامیہ خاموش تماشائی میں بند بیٹھی ہوئی ہیں اور کئی سارے ایسے مقامات ہم نے دیکھا کہ کہیں پر بھی جو ہیں کئی سارے مقامات پر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے, مگر ہماری سب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ جو ہیں وہ شاید اس پر آنکھیں بند کر بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو کوئی بھی لین دین نہیں کہ لوگ کس مصیبت میں ہیں, لوگ کن پریشانوں میں ہیں. اگر تاکہ ہمارے MLA میاں مرزی صاحب جو ہیں وہ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کہ ہم جو ہیں گراؤنڈ زیرو پر جا کر لوگوں کی خدمت کریں گے. امیدیں ہیں ابھی بھی لوگوں کو, اگرچہ ان کی نوٹس میں یہ بات نہیں آئی ابھی تک, امید ہے کہ اگلی بار جو ہے وہ ضرور اس پر جو ہے کوئی نہ کوئی اسٹیپ اٹھائیں گے اور RNB محکمے کو ضرور اس بات کی طرف جو ہے توجہ دلائیں گے کہ مین مارکیٹ کنگن میں جو ہے یہ ڈرینیج کے حالات ہیں, یہ تصاویر ہیں اور لوگ پریشان, دکاندار پریشان ہیں, مگر انتظامیہ ٹس سے مس نہیں. متعلقہ محکمہ یعنی کہ RNB محکمہ جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں, وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اپنی حالات میں رکھا ہوا ہے. تو امید ہے کہ RNB محکمہ جو ہے اس پر ضرور کوئی اسٹیپ اٹھائے گی اور اس پر جو ہے ضرور یہاں پر جو ہے اس ڈرین کی جو ہے مرمت کی جائے تاکہ جو ہے لوگوں کو مزید پریشانیاں نہ ہو. کیونکہ یہ آج یہ تصاویر نہیں ہیں بلکہ اس سے قبل بھی ہم نے آپ کو کئی بار دکھایا کہ یہ حالات جو ہیں یہ کنگن سے ہیں, جہاں پر لوگ دکانوں کے باہر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے دکانوں کے اندر کس طرح پانی جا رہا ہے, ہمارے دکان جو ہیں وہ کس طرح خراب ہوتے جا رہے ہیں. مگر انتظامیہ خاموش تماشائی پھر سے, کیونکہ ہم نے اس سے قبل بھی کئی بار اس پر رپورٹنگ کی ہے, کئی بار متعلقہ محکمے کو آگاہ کیا ہے, مگر متعلقہ محکمہ آج تک ٹس سے مس نہیں ہوا. ہم نے جو ہے یہاں پر DDC کنگن جو ہے اس کو بھی اس معاملے کو لے کر آگاہ کیا تھا, انہوں نے یقین بھی دلایا اور انہوں نے کہا بھی ہم نے جو ہے اس پر جو ہے RNB محکمے کو بتایا ہے, مگر RNB محکمہ جو ہے وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے رہا ہے. اس کے چلتے لوگ یہاں پر پریشان ہوئے ہیں, کس طرح دکانیں بچانے میں لگے ہوئے ہیں. یہ دکانیں کوئی حالات ہیں, کس طرح پانی جو ہے دکانوں کے اندر جا رہا ہے اور انتظامیہ بالکل آنکھ بند کر بیٹھی ہوئی ہیں. لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں, دکانوں کے اندر پانی جا رہا ہے اور امید ہے توقع ہے کہ نیکسٹ اسٹیپ میں جو ہے ضرور یہاں کی جو اعلیٰ حکام ہے خصوصی متعلقہ محکمہ جو ہے اس پر جو ہے ایک اسٹیپ اٹھائے گی, اس ڈرین کی جو ہے مرمت ہوگی اور ضرور لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر بالکل. ناظرین ہم آپ کو جو ہے پھر ایک بار بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ تصاویر ہم آپ کو ضلع گاندربل کے مین مارکیٹ کنگن سے دکھانے کی کوشش کریں, جہاں پر اس وقت لوگ جو ہیں وہ اپنی دکانوں کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں اور دکانوں کے اندر جس طرح پانی جا رہا ہے, دکانوں میں جو بھی ساز و سامان رکھا ہوا تھا وہ تباہ ہوا اور یہ سب کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں متعلقہ محکمہ اور انتظامیہ کی غفلت چاری کی وجہ سے ہو رہا ہے. کیونکہ متعلقہ محکمے اور جو یہاں کے مجسٹریٹ جو ہیں ان کو بھی آگاہ کیا, مگر لوگوں نے کئی بار آگاہ کیا مگر ان کی طرف آج تک دھیان نہیں دیا گیا ہے. اور یہ سیلابی صورتحال جو ہے بالکل کنگن میں ہے اور چاروں طرف جو ہے سیلابی صورتحال جو ہے پیدا ہوئی ہے. ریل کے مقام پر جو ہے ریل کا جو نالہ ہے وہاں پر نالے سے جو ہے ایک جگہ کلاؤڈ برسٹ ہوا تھا اور اس کے چلتے جو ہے سیلابی صورتحال وہاں پر بھی پیدا ہوئی ہیں اور لوگوں نے بھی اس پہ چلتے کئی سارے جو الزامات لگائے. اور یہ جو ویژولز ہیں یہ تصاویر ہیں براہ راست ضلع گاندربل کے کنگن تحصیل سے, جہاں پر جو ہے بالکل سیلابی صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. مگر انتظامیہ کو کئی بار لوگوں نے جاگانے کی کوشش کی مگر وہ آج تک جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں اور یہ کلاؤڈ برسٹ بتایا جا رہا ہے کہیں پر ہوا ہے اور اس کے چلتے جو ہے یہ سیلابی صورتحال یہاں پر پیدا ہوئی ہے. مگر پھر ایک بار کیونکہ ہمارے متعلقہ محکمے کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگرچہ پہلے ہی جو ہے اس پر بتایا گیا تھا کہ ایڈوائزری جاری کر دی گئی تھی کہ
جو ہے بالکل کچھ وقفے کے بعد یا آج بتایا گیا تھا کہ 14 اگست کو جو ہے یہاں پر بارشیں ہونے والی ہیں، امکانات تھے، تو اس کے چلتے جو ہے کہیں نہ کہیں ہماری ایڈمنسٹریشن کو جو ہے وہ ہوشیار رہنا تھا، ان کو پہلے ہی جو ہے کہیں نہ کہیں لوگوں کو آگاہ کرنا تھا۔ تو فی الحال کہیں نہ کہیں جو لوگ خفا ہیں، لوگ جو ہیں وہ بالکل خفا ہیں، اور یہ سیلابی صورتحال کنگن سے اور مین مارکیٹ کنگن میں یہ حالات ہیں۔ بالکل دیکھیں کس طرح دکانیں جو ہیں وغیرہ وہ لوگوں نے بند کر لی ہیں، اور دکانوں کے باہر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح دکانوں کے اندر پانی جا رہا ہے، اور جو ساز و سامان وہاں پر رکھا ہوا ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو رہا ہے۔ ہماری سرکار جو ہے وہ اس پر کوئی نہ کوئی کارروائی کرے، اور خصوصی جو ہمارے محکمے ہوتے ہیں، یعنی کہ جن کو امیدیں ہوتی، توقع ہوتی یہ محکمہ ہمارا کام کرے گا، اور ان محکموں کو چاہیے کہ ضروری ان جیسے کاموں پر دھیان دے تاکہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کو جو ہے مزید جو ہے پریشانیاں نہ ہو، کیونکہ اس طرح لوگ جو ہے پریشانی میں اس وقت مبتلا ہوئے ہیں، پریشانی ہے چاروں طرف کہ ایک جگہ ہمارا کام ہوگا مگر کہیں پر بھی ان کا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ اس کے چلتے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو کر اس وقت دکانوں کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنی دکانوں کو جو ہے آگے جو ہے کچھ ایسا لگا رہے ہیں تاکہ ان کے دکانوں کے اندر پانی نہ جائے، مگر پھر بھی پانی اس قدر بڑھ رہا ہے جو کیونکہ یہ ڈرین کی حالات ہیں، اور اس کے چلتے اس کا پانی کا فلو جو ہے کافی بڑھ رہا ہے، اور دھیرے دھیرے پانی جو ہے وہ دکانوں کے اندر گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہاں پر جو دکانوں کے اندر جو ساز و سامان رکھا ہوا تھا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے۔ دیکھا کہ انتظامیہ اس وقت جو ہے یا تو اپنی آفسوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یا تو اپنی کرسیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ خود جو ہیں وہ یہاں پر صفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ کام کرنا تھا ہمارے متعلقہ محکمے کو، مگر متعلقہ محکمہ کہاں پر ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ یہ سیلابی صورتحال جو ہے بالکل کنگن علاقے میں جو مین کنگن ہے وہاں پر پیدا ہوئی ہیں، اور لوگ خود جو ہیں یہاں پر صفائی کر رہے ہیں ڈرینوں کی، لوگ خود جو ہے اپنی دکانوں کو بچا رہے ہیں، لوگ خود جو ہیں باقی لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہاں پر آپ نہ آئیے گا، اس راستے سے آپ نہ آئیے گا، کیونکہ پانی اس قدر بڑھ رہا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس پانی کے اندر گرکیاب ہو جائے گا تو اس کو پتہ نہیں یہ سیلاب کہاں سے کہاں اٹھا کر پھینک دے گا۔ تو فی الحال امید ہے کہ جو پھر ایک بار ہمارا جو متعلق بھی ضرور اس پر کوئی ایکشن لے گا، ضرور اس ڈرین کی جو ہے وہ مرمت کرے گی، تاکہ دوبارہ جو ہے اس طرح کی سیلابی صورتحال یہاں پر پیدا نہ ہو، کیونکہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ اپنی جو ہے وہ اپنی ہی نیند میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بالکل تصاویر ہم آپ کو جو ہے کنگن سے دکھانے کی کوشش کریں، مگر محکمے جو ہیں، انتظامیہ جو ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ لوگ کس حالات میں ہیں اور لوگوں کے ساتھ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جو آصاف میں یہاں پر جو ہے پنجن کا علاقہ ہے، وہاں پر بھی جو ہے ایک نالا ہے، وہاں پر بھی جو ہے کلاؤڈ برسٹ وہاں پر ہوا تھا، اور اس کے چلتے بھی لوگ وہاں پر کافی پریشان ہوئے ہیں اس کلاؤڈ برسٹ کے حوالے سے۔ وہاں پر پہلی بار اس طرح کے حالات وہاں پر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس سے قبل بھی وہاں پر جو ہے اس طرح کے مناظر وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں، مگر پھر بھی جو ہے انتظامیہ خاموش تماشائی میں لوگوں کو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اگرچہ یہاں پر کوئی بڑا حادثہ پیش آ جاتا تو اس کا جواب کون دے گا؟ کیا آرمی محکمہ دیتا، یا ہمارے حکمران دیتے، یا ہمارے ڈپٹی کمشنر گاندربل دیتے؟ تو فی الحال امید ہے کہ ہمارے جو ڈپٹی کمشنر گاندربل جو ہیں وہ اس معاملے میں مداخلت کریں گے، اور آرمی محکمے کو اس بات کو لے کر ان سے سوالات ضرور پوچھیں گے کہ یہ صورتحال جو ہے ڈرین کی کیوں ہے، کب اس کی مرمت ہوئی تھی، کب اس کی ریپیئر ہوا تھا یہ ڈرین، یہ سوال جو ہے آرمی محکمے سے ضرور پوچھا جائے گا، تاکہ جو ہے دوبارہ اس طرح کے تصاویر ہمیں جو ہے دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ فی الحال ضلع گاندربل کے کنگن مین ٹاؤن مارکیٹ کا جو ہے یہ تصاویر ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں، جہاں پر سیلابی صورتحال بالکل پیدا ہوئے ہیں۔
नाज़रीन, इस वक्त हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन इलाके से तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ वक्फे पहले जो है बारिश शुरू हुई और बारिश ने पूरे कंगन सब डिवीज़न को जो है कहीं ना कहीं अपने लपेट में लिया। बराह रास्त हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन मेन टाउन से आपको दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ है। जिसे हमें बात करें कि रेल मुकाम पर और साथ में पंजन का इलाका है और ये कंगन सब डिवीज़न का हाल है, जहाँ पर जो है इंतज़ामिया की गफलत चारी की जैसे ये सब कुछ आज देखने को मिल रहा है। R&B महकमा जो है वो टस से मस्त नहीं हो पा रहा है। R&B महकमे को कई बार लोगों ने आगाह किया था कि यहाँ पर जो है ड्रेनेज की सफाई हो, मगर R&B महकमा जो है वो अपनी नींद में इस वक्त सोया हुआ है और वो अपने घरों के अंदर बैठे हुए ये जो है यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो इस वक्त परेशानी में मुब्तला हुए हैं। SDM कंगन को जो है इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है। किस तरह के सैलाबी सूरत हाल यहाँ पर पैदा हुए हैं, जो दुकानदार थे यहाँ पर बिल्कुल चारों तरफ जो है वीरान सुनसान नज़र आ रहा है कि सैलाबी सूरत हाल जो है ये यहाँ पर पैदा हुए हैं कि लोग जहाँ पर अपने दुकान लगाए हुए बैठे सुबह सुबह, तो अचानक कुछ मिनट पहले जो है चारों तरफ जो है सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और लोग कहीं ना कहीं अपने घरों के अंदर भागने लगे और कहीं ना कहीं जो है ये ड्रेनेज जो है खुद अपने हाथों से साफ करने लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ दोष जो है यहाँ पर फिलहाल हम जो है जहाँ तक हमने लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि ये R&B महकमे की जो है गलतजारी है और R&B महकमा आज तक जो है टस से मस नहीं हो पाया है। ये सैलाबी सूरत हाल, ये ड्रेनेज जो है ज़िले गांधरबल के साल 2014 की तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करें कि ये शायद जो है उसी तरह के तस्वीर हम आपको उसी तरह के तस्वीर जो हैं बिलखुसूस देखने को मिल रहे हैं कि साल 2014 में जिस तरह सैलाबी सूरत हाल पैदा हुए थे और ये सैलाबी सूरत हाल इस वक्त जो है साल 2025 में ज़िले गांधरबल के मेन टाउन मार्केट में इस तरह के तस्वीर देखने को मिल रहे हैं। लोग किस तरह जो है खुद अपने हाथों से यहाँ से जो ड्रेनेज में जो भी गंदगी पड़ी हुई है उसको हाथों से साफ कर रहे हैं, क्योंकि दुकानों के अंदर पानी घुस गया है, दुकानों में पानी दाखिल हुआ है और दुकान में जो साजो सामान रखा हुआ था मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ है। SDM कंगन जो है उसको इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि R&B महकमा कौन से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, R&B महकमा कौन से काम कर रहा है। हर वक्त R&B महकमे पर सवालात उठ रहे हैं कि R&B महकमा तो दावे कर रहा है कि हम अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, मगर ये उनके फ़राइज़ है, ये उनके कारनामे हैं और ये कारनामे आपको बिल्कुल हम आपको कंगन से दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर बिल्कुल जो ड्रेनेज जो सिस्टम है मुकम्मल तौर पर फेल हो चुका है और R&B महकमा आज तक यहाँ पर टस से मस नहीं हुआ। R&B महकमे को अपनी तनख्वाहें तो मिल रही है, वो अपनी तनख्वाहें महीने के बाद अच्छी तरीके से ले रहे हैं, उनको अपने जो काम करने हैं शायद वो ग्राउंड जीरो पर कम नज़र आ रहे हैं। और बिल्कुल ये कंगन मेन टाउन मार्केट से हम आपको बराह रास्त दिखाने की कोशिश करें, जहाँ पर जो सुबह सुबह अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे दुकानदार बाहर बैठे हुए थे, उनके दुकानों का माल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हुआ और वो दुकानें बंद कर यहाँ से भागने में लग रहे हैं। मगर जो मुतल्लिका महकमा है, जो मुतल्लिका महकमे की जो अफसरान हैं वो जो हैं सोए हुए हैं। कहीं ना कहीं R&B महकमे पर ये सवालात उठ रहे हैं कि R&B महकमा अगरचे इससे कबल यहाँ पर सफाई करता, इस ड्रेनेज को प्रॉपर तरीके से सफाई होती तो आज ये दिन यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। किस तरह लोग अपने हाथों से इसकी सफाई कर रहे हैं, किस तरह लोग जो हैं ड्रेन को यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं, मगर R&B महकमे को अपनी तनख्वाहों से मतलब है, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं कि लोग किस परेशानी में मुब्तला हैं। तो हमने लोगों के साथ बात की, लोगों ने कहा कि अगर चीज़ को कहीं ना हमने जो है हमारे सोर्स जो है हमारे ज़राए हैं, ज़राए का कहना है क्या था कि इसकी सफाई के लिए, इसकी मरम्मत के लिए फ़ंड्स भी वागुज़ार हुए थे, मगर वो फ़ंड्स कहाँ गए, वो भी सवालात हैं। जो डिप्टी कमिश्नर गांधरबल हैं उसको इस मामले में मुदाखलत करने की ज़रूरत है कि जनाब R&B महकमा कौन से काम कर रहा है। अगर R&B महकमा इतना दूर तो यहाँ पर नहीं है, ये ड्रेन जो यहाँ पर है R&B महकमे के ही एक साइड में ड्रेन जाती है, वो हालात हम आपको बिल्कुल दिखाने की कोशिश करें किस तरह लोग जो है अपने हाथों से इस ड्रेन के भी सफाई कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह दुकानों के अंदर पानी घुस गया है। ये देखिएगा कि आप लोग जो है अपने दुकानों को बचाने में लगे हुए हैं। ये बिल्कुल हम आपको ज़िले गांधरबल के कंगन से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही में यहाँ पर जो मिडल एक स्कूल है, नीचे वानीमूला वानीमूला इलाका है, वहाँ पर जो है एक मिडल स्कूल भी है और वहाँ पर जो है लोग भी परेशान हो, क्योंकि वहाँ पर स्कूल में पानी जो है कहीं ना कहीं स्विमिंग पूल में जो है तब्दील हुआ है और कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। मगर मुतल्लिका महकमा
महकमा हमारे अफसरान जो हैं वो बिल्कुल खामोश तमाशाई में हैं। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं कि लोग किन परेशानी में हैं। लोगों को अपना दिन जो है वो गुजारना है, वो किसी भी हालत में गुजारना है। ताकि लोगों ने जो है वोट इसलिए दिए थे हमारे जो है यहाँ पर हुक्मरानों को, ताकि वो इनके काम करे। मगर चीफ मिनिस्टर साहब आप देख लीजिएगा कि ये हालात हैं हमारे सब डिवीज़न कंगन के, ये हालात हैं। महर अली साहब MLA कंगन, वो भी ये बात सुन लीजिएगा कि ये हालात है कंगन के, ये यहाँ पर ड्रेनेज के हालात हैं। R&B महकमा आपको कह रहा है कि हम जो है अच्छे काम कर रहे हैं, हम अपने जो है ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, मगर उनके तस्वीर आज जो है थोड़ी सी ही बारिश यहाँ पर क्या हुई, मुकम्मल तौर पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुआ है। दुकान बंद करने में लोग हुए और दुकानों को बंद करके यहाँ से भागने में लगे, अपनी जान बचाने लगे, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल, दुकानों के अंदर पानी घुस रहा है। मगर इंतज़ामिया खामोश तमाशाई में बंद बैठी हुई हैं। और कई सारे ऐसे मुकामात हमने देखा कि कहीं पर भी जो है कई सारे मुकामात पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई है, मगर हमारी सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो शायद इस पर आंखें बंद कर बैठी हुई हैं। उनको कोई भी लेन देन नहीं कि लोग किस मुसीबत में हैं, लोग किन परेशानियों में हैं। अगर ताकि हमारे MLA मियां मरीज साहब जो हैं वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम जो है ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की खिदमत करेंगे। उम्मीदें हैं अभी भी लोगों को, अगरचे उनकी नोट्स में ये बात नहीं आई अभी तक, उम्मीद है कि अगली बार जो है वो ज़रूर इस पर जो है कोई न कोई स्टेप उठाएंगे और R&B महकमे को ज़रूर इस बात की तरफ जो है तवज्जो दिलाएंगे कि मेन मार्केट कंगन में जो है ये ड्रेनेज के हालात हैं, ये तस्वीर हैं और लोग परेशान, दुकानदार परेशान हैं, मगर इंतज़ामिया टस से मस नहीं। मुतल्लिका महकमा यानी कि R&B महकमा जो है वो टस से मस नहीं, वो चुप बैठे हुए हैं और लोगों को अपनी हालात में रखा हुआ है। तो उम्मीद है कि R&B महकमा जो है इस पर ज़रूर कोई स्टेप उठाएगी और